लोगों की दुआएं अल्लाह कबूल करता है, ये भी आपके सामने रखूंगा। आओ सरकार के दीवानों, पहले हालात का जायजा ले, पूरी दुनिया का सर्वे करो और हिंदुस्तान के माहौल को देखो, पूरे हिंदुस्तान को अपनी निगाहों के सामने रखो। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर माहौल किस कदर पुरगंदा किया जा रहा है। आज मुसलमान बेआरवी का शिकार हो रहा है, आज मुसलमान जिल्लत और पस्ती की तरफ जा रहा है, आज मुसलमानों को मारने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, कौम मुस्लिम को सताया जा रहा है। आओ सरकार मदीना के दीवानों, इतना सब कुछ देखने के बाद भी मुसलमान अपनी जिंदगी में एक तब्दीली नहीं लाता। ये हालात जो बन रहे हैं मुल्क के अंदर, ये हमारे बदआमालियों का नतीजा है, हमारे बद किरदारों का नतीजा है। आज जो दुश्मन हम पर टूट पड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसी की वजह को समझाने के लिए जमा करे हैं। थोड़ी सी तवज्जो से बातें सुन लेना, क्योंकि ये किसी की और के किस्से कहानियों की महफिल नहीं है, तुम्हारे नबी की याद की महफिल है। जो मरने के बाद मां नहीं आती, मरने के बाद बाप भी साथ नहीं आता, मरने के बाद बीवी भी साथ नहीं आती, मरने के बाद शोहर भी नहीं आता, मरने के बाद भाई भी नहीं आता, मरने के बाद कोई खबर में नहीं आता, मगर मदीने से मोहम्मद आने वाले हैं, मदीने से रसूल आने वाले हैं। अरे जो हमारी कब्र में आएंगे उनके जिक्र की महफिल अदब से बैठकर सुनना चाहिए। इसलिए अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है, अल्लाह की रहमत बरस रही है। ये महफिल बेअदबों की नहीं, अदब करने वालों की है, और ये नबी के जिक्र की महफिल है, औलिया के जिक्र की महफिल है। मेरी बहनों, पूरी तवज्जो के साथ, खामोशी के साथ बैठकर, मेरे दोस्त अहबाब भी खामोशी के साथ अदब से बैठकर जिक्र सुने। जब कोई बात अच्छी लगी तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले, पीछे वाले मिलकर बोले सुभान अल्लाह। आने वाली शाबान की 15वीं शब जो आ रही है, इतवार का दिन होगा, इतवार का दिन होगा, पीर की रात होगी, उसे शबे बारात कहते हैं। उस रात में अल्लाह आसमान अव्वल पर आता है। तवज्जो चाहता हूं, आसमान अव्वल पर आता है। अल्लाह ऐलान करता है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला मैं उसको रिस्क अता कर दूं, है कोई बरकत मांगने वाला कि मैं उसे बरकत अता कर दूं। अल्लाह ऐलान कर रहा है, मांगने वाले मांगो, आज अल्लाह देने वाला है। 15वीं शाबान की शब को अल्लाह देने वाला है। ये किसने कहा? मेरे नबी ने कहा है, मेरे रसूल ने कहा है। और नबी की जुबान से निकली हुई बात याद रखना, कभी झूठ हो नहीं सकती। ये ख्याल भी दिल में नहीं लाना, ये तसव्वुर भी अगर दिल में आ गया तो ईमान से हाथ धो बैठोगे, सीधा जहन्नम में जाओगे। क्योंकि नबी की जुबान जो चलती है वही इलाही होती है। नबी अपनी तरफ से नहीं बोलते, हुक्म खुदा से बोला करते हैं। अल्लाह अकबर। क्या आपको नहीं मालूम? मुझे बात याद आ गई तो दरमियान में वाकया अर्ज कर दूं। हजरत बिलाल रसूल पाक के गुलाम है, रसूल पाक के आशिक है। अल्लाह अकबर। बिलाल हबशी का ये वाकया, इसमें इख्तिलाफात है, मगर मैं यहाँ के हालात के हिसाब से मोहब्बत की बात अर्ज कर दूंगा, मोहब्बत की बात अर्ज कर दूंगा। इसके अंदर एक वाकया आपको ऐसा मिलेगा, आप जानते होंगे हजरत बिलाल हबशी को उनका मालिक उन्हें इतनी सजाएं देता था, ऐ बिलाल कलमा पढ़ना छोड़ दो वरना हम तुम्हें इसी तरह मारेंगे। उनके बदन से कपड़े निकालकर गरम रेत पर लिटाते थे, सीने पे पत्थर रखते थे, छोड़ दे मोहम्मद का नाम लेना। बिलाल कहते थे मैं जान तो दे सकता हूं, मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ सकता, रसूल का दामन नहीं छोड़ सकता। इस वजह से ऐसी तकलीफ देते थे, यहां तक कि उनकी जुबान को दागा गया। जैसे ही आपकी जुबान को दागा गया तो आपकी जुबान में लुकनत आ गई। अल्लाह अकबर। जब नबी के ये आशिक बन गए, दुनिया ने इनको बहुत सताया, मगर उन्होंने ऐलान कर दिया अगर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो हर नस नस से, हर खतरे से या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हो जाएगी। ये इश्क था बिलाल
بلال کا, نبی سے اتنی محبت کرتے تھے. اللہ اکبر. میرے نبی نے بلال کو اذان دینے کی ڈیوٹی لگا دی. حضرت بلال اذان دیتے تھے. عرب میں عرب کی زبان جاننے والے کچھ مکے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے کہنے لگے محمد دین تو لائے, اسلام تو لائے, مگر محمد کو اذان دینے والا کیسا آدمی ملا جسے سین اور شین کی تمیز نہیں, جو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے کی جگہ اشہد اللہ الہ شین پڑھنے کی جگہ سین پڑھتا ہے بلال. اتنا لوگوں میں جب بات چلنے لگی, صحابہ نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ بلال اذان تو دیتے ہیں, لوگ اعتراضات کر رہے ہیں, وہ شین کی جگہ سین پڑھ رہے ہیں, لہذا آپ بلال کی جگہ کسی اور کو مقرر کر دیا جائے. عبداللہ ابن مکتوم کو مقرر کر دیا گیا اور حضرت بلال کو اذان دینے سے روکا گیا. بلال عشان کی اذان دے کر آئے, نبی نے ان کو بلایا, کہا کہ یا رسول اللہ حاضر ہو. بلال تم عشاء کی اذان تو دے چکے ہو, فجر کی اذان تم نہیں کوئی اور دیں گے, آج سے تمہیں اذان دینے سے روک دیا جائے گا. اللہ اکبر. بلال حبشی یہ جملہ سننے کے بعد نماز عشاء کے بعد گھر چلے جاتے ہیں, اپنی بند کمرے میں رو رہے ہیں, اے اللہ میرے پاس کوئی دولت نہیں جو نبی کے قدموں میں وار سکوں اور لے جا کر نبی کے قدموں میں رکھ سکوں, میرے پاس کوئی حسن و جمال نہیں, میں ایک کالا کلوٹا ہوں, میں نہ حسن سے اور نہ دولت سے ہر کسی چیز سے نہیں مجھے مالا مال کیا گیا جو میں نبی کی خدمت میں پیش کر سکوں. ایک اذان جیسی نعمت تو نے عطا کر دی تھی, اس سے بھی مجھے روک دیا گیا. بلال رو رہے ہیں, اللہ کو منا رہے ہیں. ادھر رات گھٹنے کا نام نہیں لیتی, حتیٰ کہ صبح فجر کا وقت نہیں ہوا, یعنی رات گھٹتی نہیں, رات ٹلتی نہیں. صحابہ سو سو کر تھک گئے, کروٹیں بدل بدل کر تھک گئے. آ کر آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صبح کیوں نہیں ہوتی, صبح صادق کیوں نہیں ہوتی, رات بڑی طویل ہو چکی ہے. میرے نبی نے دیکھا, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے, جبریل امین آئے, کہا عرض کی یا رسول اللہ بلال کو اذان دینے سے روکا گیا, جب تک بلال فجر کی اذان نہیں دیں گے سورج نہیں نکلے گا, سورج نہیں نکلے گا. ادھر بلال رو رہا ہے اور سورج چلانے والے فرشتے بلال کے آنسو پوچھ رہے ہیں. اذان سے روکا گیا ہے. میرے نبی نے کہا جاؤ بلال کو بلا کر لاؤ. اب ایک صحابی بلال کے پاس گئے, دروازے کو دستک دیے, کہا کہ تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں. بلال حبشی نے سنا تو کانپتے ہوئے روتے ہوئے آقا کے دربار میں آئے, عرض کرنے لگے آقا کہیں میں گناہگار تو نہیں ہوا, کہیں میں نے خطا تو نہیں کی. تو میرے نبی نے کہا نہیں بلال کیسی بات کرتے ہو, تم فجر کی اذان دو گے, تم فجر کی اذان دو گے. اے بلال سنو, تمہیں اذان دینے سے روکا گیا تھا, تم اذان دینا. بلال کہتے ہیں آقا کہیں میں گناہگار تو نہیں, کہیں میں جہنمی تو نہیں. میرے نبی نے کہا بلال تم جہنمی نہیں, تم تو جنتی ہو. بولو سبحان اللہ اور زور سے, تم تو جنتی ہو, جنتی. سبحان اللہ. ایک بار بولے تو 10 نیکیاں, ایک بار بولے تو حج کا ثواب. سبحان اللہ. اللہ کا نام لینے نہیں دیتا شیطان, بہت ڈینجر ہے. اس کو معلوم ہے اللہ کا نام لیے تو شیطان کو تکلیف ہوتی, انسان کو نہیں. اگر کسی کو اللہ کا نام لینے میں تکلیف ہو رہی تو اس کے آنکھ میں شیطان ہے بولے جیسا. اب اگر جو سبحان اللہ بول رہا ہے اس کے آنکھ میں شیطان نہیں ہے, رحمان کی رحمت ہے. ارے اب تو بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس کی تعریف ہے؟ جس نے تمہارے منہ میں زبان دی نا, اسی رب کی تعریف ہے. ہمیں مولانا کی تعریف کرو نہیں بولے, ہم امام کی تعریف کرو نہیں بولے, جس رب نے تمہیں چلنے کے لیے پیر دیے اسی رب کی تعریف سبحان اللہ ہے. کہا بلال تم جہنمی نہیں جنتی ہو. کہا آقا میں جنتی ہوں. ہاں تم جنتی ہو. اب بلال نے دیکھا رحمت مصطفیٰ جوش میں ہے, عرض کرنے لگے آقا کیا میں جنت میں سب سے پہلے جاؤں گا؟ ہاں بلال تم سب سے پہلے جاؤ گے. کیا ابو بکر سے پہلے؟ کہا ہاں ابو بکر سے پہلے. کیا عمر سے پہلے؟ ہاں عمر سے پہلے. عثمان سے پہلے, تمام صحابہ سے پہلے. بلال عشق میں کہنے لگے آقا کیا میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ تو میرے نبی نے کہا ہاں مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے. جیسے جملہ
में, बिलाल रोने लगे, कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे। आका इश्क में बात हो गई, आका मोहब्बत में बात हो गई। आका से पहले गुलाम जन्नत में कैसे जाएगा? मुझसे ये जुबान से जुमला निकल गया, ये कहना ही था। रसूल आजम का चेहरा सुर्ख हुआ। बिलाल जब रसूल पाक के चेहरे को देखे तो नबी ने कहा, बिलाल मैंने जो कहा सो कह दिया कि तुम मुझसे पहले जन्नत में जाओगे। इसलिए आसमान फट सकता है, जमीन फट सकती है, हवाएं रुख बदल सकती है और समंदर की मौजें अपना रुख बदल सकती है। मशरिक से सूरज निकलने की बजाय मगरिब से निकल सकता है, मगर नबी की जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं जा सकती है। जब नबी ने कहा है कि बिलाल सबसे पहले तुम जन्नत में जाओगे, तो सुन लो कि मैं आका बनकर ऊंट पर बैठा रहूंगा, तुम गुलाम बनकर ऊंट की नकील पकड़कर जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जन्नत में जाओगे। क्या बात समझ में आ गई? जब मेरे नबी ने कह दिया सो कह दिया, और उसी के मुताबिक बिलाल हबशी जन्नत में दाखिल हो। सुभान अल्लाह। उसी नबी ने कहा कि शाबान की 15वीं शब की रात को अल्लाह अपनी रहमत के 300 दरवाजे खोलता है। अरे मोहब्बत से बोलो। हुकूमत से अपना हक मांगने के लिए तड़पने वालों, प्रोटेस्ट करने वालों, रियालियां निकालने वालों, चिल्लाने वालों, CAA को देखकर डरने वालों, तरह तरह के कानूनों को सुनकर खौफजदा होने वालों, इन सारे दुश्मनों की जुमलों से दिलों में खौफ पैदा करने वालों, शबे बारात की रात आ रही है, इन सब के दिलों पर कब्जा किसी का नहीं, मेरे मौला का है। सुभान अल्लाह। और ये शबे बारात जो आ रही है, हिंदुस्तान के 32 करोड़ मुसलमान सुन ले, कि पूरी दुनिया के मुसलमान सुन ले, अगर दुनिया का तख्ता पलटाना चाहते हो, शबे बारात से पहले एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हसद रखने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले, कीना रखने वाले तौबा करके शराब से तौबा करें, सूद से तौबा करें, झूठ से तौबा करें, सारी बुराइयों से तौबा करके अगर रायचूर डिस्ट्रिक्ट के 4 लाख मुसलमान शबे बारात में तौबा करके सजदे में जाकर दुआ करे, तो सर उठने से पहले अल्लाह सबकी तकदीर को बदल देगा। सुभान अल्लाह। मगर कंडीशन बहुत है, कंडीशन है, शर्त है। क्या शर्त है? अल्लाह के नबी फरमाते, तवज्जो से सुनो, ये बच्चों खामोश बैठो, मेरी बहनों उन बच्चों को खामोश करो। हमारी बहनों का मिजाज ऐसा है, घर में टीवी में कोई सीरियल चल रहा, एक बच्चा भी गड़बड़ करे तो उसे बाहर डाल, दरवाजा बंद कर देते, सीरियल सुनने नहीं दे रहा, देखने नहीं दे रहा बोल, और सामने बैठे गड़बड़ कर रहे तो समझाने को तैयार नहीं। बच्चे हैं भाई, बच्चों का मिजाज है गड़बड़ करना, उनको हम गलत नहीं बोल सकते, बचपना है तो ऐसा। मगर जब वो भी होश में आएंगे ना, आलम क्या होगा। अभी शमशु भाई की बच्ची जो बयान करके गई है, सुभान अल्लाह। देखिए रसूल पाक की सीरत बयान की बच्ची, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे, उनके वालिद को भी सेहत अता फरमाए और उनकी भी उम्र दराज फरमाए। अगर हमारी बच्ची आज की हमारे नबी के अखलाक बयान करना शुरू कर दें, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब ये बच्चियां बड़ी होकर शादी होगी ना, अपने बच्चे को डांसर नहीं बनाएगी, नबी का दीवाना बनाएगी। सुभान अल्लाह। अपने माहौल को बदल डालो। उमर नगर कोलकाता वालों, अपने घरों में गाने बंद कर दो। बच्चे गाने सुनकर नाचते हैं तो माँ खुश होती है, बच्चे गाने सुनकर अगर डांस करते हैं तो दादा खुश होते हैं। बच्चे नाच रहे हैं, अरे अफसोस करना चाहिए, ये अपना बच्चा नाच रहा है, कल बड़ा होने के बाद तुम्हें नचाएगा, तुम्हें नचाएगा। उस वक्त ढूंढते फिरती हो कि कौन सो साहिब है जो ऐसी तावीज दे दो कि मेरा बच्चा मेरे ताबे रहना, मेरी बहू मेरे ताबे रहना। ये घूमते फिरते रहोगे। मेरी बहनों, अपने घरों के माहौल को बदल डालो। थोड़ी सी तवज्जो से हमारी बातों को सुनो, क्योंकि शाबान की 15वीं शब कब आने वाली है? बोलो भाई, इतवार के दिन है। उसे क्या बोलते हैं? बड़ी रात भी बोलते हैं हमारी जुबान में। क्या बोलते हो?
रात बड़ी बोले तो अत्ती रहती, बड़ी बोले तो लंबी नहीं रहती वो, मगर उस दिन बड़ी रात बोलते हैं उसे। और बड़ी रात के दिन हमें लोग क्या करते हैं, इबादत करते, अच्छी बात है। अगर रात में बैठ को इबादत करने की जगह है, हमारी माँ बहनें तो करती हैं घरों में, मगर हमारे दोस्त अहबाब क्या करते, इशा की नमाज पढ़ते की सुन्नत भी नहीं पढ़ते, नफिल भी नहीं पढ़ते, होटलों में जाकर बैठते, सड़कों पे जाते हैं। अब सुनिए, ये जो हालात दिन ब दिन दुनिया के बिगड़ते जा रहे हैं, इस बिगड़े हुए हालात को सुधारने का आला पावर तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। और अल्लाह ऐलान कर रहा है 15वीं शाबान को मैं देने वाला हूं। सुभान अल्लाह, बड़ी रात के दिन मैं देने वाला हूं, आओ मांगने वालों। और मांगने आने वाले कैसे होना सुन लीजिए, अब मैं वही बात बता रहा हूं, इसलिए खामोशी से सुने, तवज्जो से सुने। इंशाअल्लाह अनखरीब मौलाना तशरीफ लाएंगे, उनकी तकरीर से आपका सीना और मदीना बन जाएगा, और मदीना बन जाएगा इंशाअल्लाह। वो भी आएंगे और आपको सुनना है। शाबान की 15वीं शब आने वाली है, उसके सिलसिले में जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अर्ज करने लगे, आका जरा आप अपना चेहरा आसमान की तरफ कीजिए। मेरे नबी ने किया, देखा तो फरमाने लगे रात है। कहा कौन सी रात है? 15वीं शब, शबे बारात की रात है। तो फरमाते या रसूल अल्लाह, अल्लाह आज की रात रहमत के 300 दरवाजे खोलता है। सुभान अल्लाह, कितने दरवाजे? 300 रहमत के दरवाजे खोल दिया। और नबी ने जब नजर उठाकर देखी तो जन्नत के 8 दरवाजे भी खुले हैं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, 8 दरवाजे खुले हैं। 8 दरवाजों पर 8 फरिश्ते खड़े हैं। पहले दरवाजे का फरिश्ता ऐलान करता है, खुशखबरी है उसके लिए जो रुजू हो अल्लाह की तरफ और रुकू करते हो अल्लाह की बारगाह में, उनके लिए खुशखबरी है। सुभान अल्लाह। दूसरे दरवाजे पर फरिश्ता ऐलान करता है, खुशखबरी हो उसके लिए जो आज रात सजदे में गुजारते हैं। सुभान अल्लाह। तीसरे दरवाजे पर ऐलान हो रहा है, खुशखबरी है उसके लिए जो आज रात दुआओं में गुजार रहा है। सुभान अल्लाह। चौथे दरवाजे पर ऐलान हो रहा है, खुशखबरी है उसके लिए जो आज रात अल्लाह के जिक्र में गुजार रहा है। सुभान अल्लाह। पांचवें दरवाजे पर ऐलान हो रहा है, फरिश्ता ऐलान कर रहा है, खुशखबरी है उसके लिए जो अल्लाह के खौफ से रो रहा है। छठवें दरवाजे पर ऐलान कर रहा है, खुशखबरी है उसके लिए जो आज अल्लाह से मांग रहा है। सुभान अल्लाह। और 7वें दरवाजे पर ऐलान हो रहा है, खुशखबरी है उसके लिए लोगों आज बख्शिश मांगो अल्लाह बख्श देगा। सुभान अल्लाह। बख्शिश मांगो, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले नहीं बोले, सब मिलकर बोले सुभान अल्लाह। अहमद भाई की आवाज ज्यादा आ रही, पीछे वालों की आवाज सुनना है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप माइक में बोल रहे हैं, वो सुनना चारों में, एक बार बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये आवाज होना चाहिए। हमारी तकरीर स्टेज वालों के लिए नहीं होती, सामने वालों के लिए होती है। स्टेज पे जितने लोग बैठे रहते हैं, हम भी किसी से कम नहीं हो सालिद रहते हैं, उनके लिए हम बोलना भी नहीं है, सामने वालों के लिए बोल रहे हैं। स्टेज पे वालों के लिए तकरीर नहीं होती है, सामने वालों के लिए तकरीर होती है। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो अल्लाह की रहमत झूम झूम कर बरसेगी। रोज गली की हालत क्या थी, आज गली की हालत क्या है देखो। आज तो अल्लाह की रहमत बरस रही है, फरिश्ते उतर रहे हैं। 7 दरवाजों पर 7 फरिश्ते मुनादी ऐलान कर रहे हैं। आप हर दरवाजे की गुफ्तगू सुन रहे हैं। एक दरवाजा छोड़ा मैं, 8वां, मगर नहीं बोलता, फिर कभी बोलता हूं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यहां एक दरवाजे की बात करें तो उसमें एक लंबी तकरीर होती, क्योंकि मेरे बाद मौलाना आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं जल्दी जल्दी। 8 दरवाजों पे से फरिश्ते 8 खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं। अब उसके बाद मेरे नबी ने कहा, ऐ जिब्रील ये ऐलान कब तक होता? तो जिब्रील बोले, या रसूलल्लाह सुबह फजर की अजान तक होता है। फजर की अजान तक होता है। और फिर जिब्रील फरमाते, आका
آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات مانگنے کی رات ہے، آج کی رات دعا لینے کی رات ہے، آج کی رات روزی طلب کرنے کی رات ہے۔ جبریل کہتے آقا آج اللہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دیتا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا، بخشش دیتا ہے، مگر چند لوگوں کی آج رات بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں جن کی دعا اس رات بھی قبول نہیں ہوتی، جو اتنی بڑی رات ہے، اتنی پوتر رات ہے، اتنی پاک رات ہے، اس کے باوجود بھی اس میں بخشش نہیں ہوتی۔ تو جبریل نے کہا شراب پینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، ماں باپ کو ستانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، زنا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، شراب کے عادی کی دعا قبول نہیں ہوتی، سود کھانا سود لینا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اسی طرح لوگوں پر جادو کرنے والا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب پتہ یہ چلا ایک مسلمان جو رشتہ داروں سے رشتہ توڑتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، مسلمان کے بارے میں کینہ رکھنے والا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ذرا غور کریں، پوری دنیا کا سروے کر کے بولو، ہم اپنے محلے میں سروے کریں، محلے میں نہیں تو گھر کا جائزہ لیں، گھر میں جتنے افراد ہیں، ساس ہے، بہو ہے، سسر ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان لوگوں میں کتنا اتفاق ہے یہ ذرا دیکھیں۔ پہلے گھر کے اندر کا جائزہ لیں، کون کس کے اندر کتنا کینہ رکھ لیا، کون کس کے اندر کتنا بغض رکھ لیا، کون کتنا اپنے اندر حسد رکھ لیا۔ یہ باتوں کا ذرا جائزہ لے کر آج ہی سے توبہ کرو، کیونکہ توبہ کرنے سے ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ آج کی رات بڑی بابرکت والی رات کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کینہ رکھنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ توجہ چاہو، کس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، لوگوں پر جادو کرنے والا، جادو کرانے والا، سکلی و بھاناوتی کا عمل کرانے والا، ایسے لوگوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، آج کس کے دل میں کینہ نہیں ہے؟ اگر آج ہمارا بیان یوٹیوب کے ذریعے سننے والے کہیں بھی بیٹھ کر سن رہے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی تھوڑا کینہ ہے، کب تک یہ بولے گا، کب تک کیا بولے گا؟ دل کے اندر وسوسے مختلف آتے ہیں، اس کا مطلب یہ وسوسے آنا یہ کینہ ہے، وسوسے آنا یہ حسد ہے، وسوسے آنا یہ دل میں بغض ہے، یہ عداوت بغض، یہ کینہ جب تک نکلتا نہیں حکومتیں نہیں بدل سکتی ہے۔ اگر حکومتوں کو تبدیل کرنا ہے تو پروٹیسٹ سے نہیں، میجورٹی سے نہیں، گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ دنیا کا تختہ پلٹا دیتا ہے، دنیا کا تختہ پلٹا دیتا ہے، کیونکہ دینے کی رات ہے، وہ ہے شعبان کی 15ویں شب ہے۔ ہمارے دلوں میں کینہ ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا، ایک دوسرے کے بارے میں بغض رکھنا، دوست سے کینہ، بھائی سے کینہ، بہن بھائی سے کینہ، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ایک سہیلی دوسری سہیلی سے، ایک عورت دوسری عورت سے، حسد بغض بھرا ہوا ہے۔ جب تک کہ دل صاف نہیں ہوگے راستے بھی صاف نہیں ہوں گے، عبادتیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، پہلے دلوں سے حسد کو نکالو، کینے کو نکالو، اللہ انہی کی دعا کو اور شب بارات کی عبادت کو قبول فرما لیتا ہے۔ جب مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں کم تھی، کتنے بھی تھے کم تھے، ان سب کے دل صاف تھے۔ سبحان اللہ۔ حسد نہیں تھا، بغض نہیں تھا، کینہ نہیں تھا، اللہ نے مسلمانوں کو غالب رکھا تھا۔ اور جب دلوں میں حسد آ گیا، عداوت آ گئی، کینہ آ گیا، چغلیاں عام ہو گئی، غیبت عام ہو گئی، یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، برباد ہو رہی ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا، ایک دوسرے کے بارے میں کینہ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں چند لوگ آئے، گھبراتے ہوئے، کانپتے ہوئے آئے، کہنے لگے حضور ہم حج کے ارادے سے اپنے گھر سے سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، اور جب ہمیں اسے پانی نہلا کر غسل دے کر کفن پہنا کر
دفن کرنے کے لیے خبر کھودے تو اس کی خبر کالے سانپوں سے بھری ہوئی تھی. اللہ اکبر. ہم ڈر گئے. دوسری جگہ خبر کھودے تو وہی خبر میں کالے سانپ نظر آنے لگے. ہم گھبرا گئے. تیسری جگہ خبر کھودے, وہاں بھی کالے سانپ نظر آئے. تو ہم اپنی اس میت کو ایسی چھوڑ کر آپ کے دربار میں آئے, ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم نے ہمارے ساتھی کی قبر میں سانپوں کو دیکھا, بڑے بھیانک اور کالے سانپ تھے. غور کرو. ان لوگوں نے جب عرض کیا تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ مرنے والا شخص مسلمانوں کے بارے میں کینہ رکھتا تھا, اس لیے اس کی خبر سانپوں سے بھر دی گئی ہے. غور کرو. کہاں جا رہے تھے لوگ؟ حج کو جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ حج کے ارادے سے نکلا ہے, مگر مسلمانوں کے بارے میں دل میں کینہ ہے. وہ مرنے کے بعد بھی قبر میں سانپوں سے نہیں بچ سکتا. سانپ اس کی خبر میں مسلط کر دیے گئے. اب ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارے دلوں میں تو بھر گیا. مسلمانوں, اللہ کسی کو دے رہا تو دیکھ کر کیوں جلتے ہو؟ خوش ہو جاؤ. دینے والا اللہ ہے, دینے والا اللہ ہے, تم کیوں جلتے ہو؟ اگر کسی کو اللہ نواز رہا ہے تو تم دعا کرنا کہ مولا اسے اور نواز دے. میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کو دیکھ کر دعا کرتا ہے نا, اللہ بغیر مانگے کہ اس کو بھی مالدار بنا دیتا ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. اگر کسی کے سبحان اللہ بولنے سے کوئی خوش ہو رہا ہے اور کوئی جل رہا ہے تو کیوں جلتا ہے؟ وہ بولنے والا محبت میں بول رہا ہے, اسے بولنے دینا. یہی تو ہے نا, بغض حسد یہاں پر ظاہر ہو رہا. دیکھیے ہم سبحان اللہ دل سے فراق دلی سے بولیں گے, دل میں کینہ نہیں ہے تو سبحان اللہ نکلے گا. دل میں بغض ہے تو پھر دل میں عداوت ہے. تو یاد رکھو دیوانو, اپنے سینوں کو پاک رکھو. کب تک سینے میں کینہ رکھو گے؟ آج پوری دنیا کے اندر ہمارا کیا حال ہے یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. اس کے باوجود بھی اگر اب بھی نہیں سدھرو گے, اب بھی توبہ نہیں کرو گے تو پھر اس سے آنے والے دن بڑے خطرناک ہوں گے. ہمیں CAA کچھ نہیں کر سکتا, ہمیں NRC بھی کچھ نہیں کر سکتا, ہمیں NPR بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں CAA کے اندر جو قانون لانے والے ہیں اس قانون کے تحت لوگ ادھر سے ادھر بھاگم بھاگی اپنے ڈاکومنٹ صحیح کر رہے ہیں, اپنے ناموں کو کرپشن کر رہے ہیں, اپنے ناموں کو صحیح کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. راشن کارڈ, پین کارڈ, آدھار کارڈ, اسکول پڑھے گے سرٹیفکیٹ, اور آپ کا سب کچھ نکال کر اکٹھا کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے مشورہ لے رہے ہیں. یہ سارے پیپر گولا گٹ کریا, فوراً انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ موت آتی نہیں آتی؟ بولو جی آتی. اب کیا CAA کے لیے بھاگ دوڑ کرنے سے جنت ملی کیا؟ وہی اگر نماز کے لیے بھاگ دوڑ کرے تو جنت ملتی ہے. اب سنیے, میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. یہ قانون جو لا رہے ہیں ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ڈرو اس سے جس نے ان کو ہم کو پیدا کیا. بولو محبت سے سبحان اللہ. ڈرنا ہے اس سے ڈرو جس نے ان کو بھی پیدا کیا, ہم کو بھی پیدا کیا. اور ہمیشہ میجورٹی سے کامیابی نہیں ملی ہے جو صاحب ایمان ہو, کینے سے دل صاف ہو, بغض و حسد سے دل صاف ہو. ایسے ایمان والے کو اللہ ہزاروں پر بھی غالب و غلبہ کا فرما دیا, اور اللہ کے وہی بندے ان پر غالب آئے جن کے سینے کینے سے پاک ہیں. سبحان اللہ. ایک مثال دے دو سمجھ میں آئے گی. خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے تو فوج لشکر لے کر نہیں آئے, اکیلے آئے, مگر سینہ بھی صاف. سینہ تو مدینہ تھا نا. بولو سبحان اللہ. ڈرے نہیں, ارے میں یہاں گیا تو یہاں کی بھاشا الگ, یہاں کی بول چال الگ, یہاں کے باتیں الگ. میں آ رہا ہوں عرب کی زمین سے, میں آ رہا ہوں سمرقند کی زمین سے, میں آ رہا ہوں ادھر سے ادھر سے. ایسا ٹینشن لے لیتے نہیں آئے, اطمینان کے ساتھ آئے. کیونکہ جس کے دل میں کینہ نہیں, جس کا دل صاف ہے, راستے بھی صاف ہے. غریب نواز اکیلے آئے, صرف 40 مریدوں کے ساتھ آئے, زیادہ لوگوں کو لے کو نہیں آئے, مگر آ کر لڑے نہیں, لڑائی نہیں.
लड़े नहीं, लड़ाए नहीं, नफरत फैलाए नहीं, नफरत की तालीम दिए नहीं। गरीब नवाज आए मोहब्बत की तालीम देने के लिए, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए। गरीब नवाज के किरदार को देखा, गरीब नवाज के चलन को देखा, गरीब नवाज के रहन सहन को देखा, दुनिया ने देखा और ऐलान कर दिया कि ख्वाजा तेरे किरदार ने हमें मदीना याद दिला दिया है। और लोगों ने कलमा पढ़ते गए, मुसलमान होते गए। कहने का मतलब ये है, मुसलमानों दिल से कीना निकालो, कीना निकल गया तो सीना मदीना बन जाएगा। हमारे दिलों में कीना भर गया, एक तो उसकी दुआ शबे बारात में कबूल नहीं होती। मेरी बहनों तुम भी सुने, एक बहन दूसरे बहन से दिल में कीना रखे, एक औरत दूसरी औरत के बारे में दिल में कीना बुग़्ज़ रखे, हसद रखे, उन कितना तो रो लेंदे, कितने तो खुराना पढ़ेंदे, कितने तो तस्बीह पढ़ेंदे, वो अल्लाह कबूल नहीं करता। जब गले मिले दोनों मिलकर माफ़ी मांग लिए तो अल्लाह उनकी छोटी भी इबादत है तो भी कबूल फरमा लेता। आज हमारा क्या हाल है, गौर करें, आज हमारा क्या हाल है। तौबा करने को तैयार नहीं, माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। मैं कहीं को मांगना, मैं कहीं को मांगना, मैं उसके सामने झुकना, क्या मैं झुका तो मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर तुम जाकर अपने साथी से माफ़ी मांगने के लिए झुकोगे, इज्जत नहीं जाती, अल्लाह इज्जत बढ़ा देता है। जलील नहीं होते, इज्जत बढ़ जाती है। इसी तरह कीना रखने वालों की दुआएं शाबान की 15वीं शब को कबूल नहीं होती। इसी तरह माँ बाप के नाफरमान की भी दुआ अल्लाह कबूल बोलो भाई नहीं करता। अब माँ बाप की नाफरमानी के सिलसिले में एक वाक़या अर्ज करता हूँ, उसके बाद अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूँ। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा माँ बाप की नाफरमानी ज़्यादा नज़र आ रही है। लोग अपने बाप का कॉलर पकड़ रहे हैं, अपने बाप को धक्के मार रहे हैं, अपने बाप को गालियां दे रहे हैं, अपनी माँ को पलटा कर जवाब दे रहे हैं। जो लोग अपने माँ बाप को सताते हैं, अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, जो बहन अपने माँ बाप पर हुकूमत चलाती है, उसकी ना नमाज कबूल होती है, ना उसके रोज़े कबूल होते हैं, ना उसकी तिलावत कबूल होती है, ना उसका सदका कबूल होता है, ना खैर खैरात कबूल होती है। मेरी बहनों, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा, अबू ज़र, हाँ हाजिर हूँ या रसूलल्लाह, चलो चलें। कहाँ या रसूलल्लाह? कब्रस्तान जाएं। सरकार कब्रस्तान चले। अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं, जब मैं और मेरे आका पहुँचे तो सरकार एक कब्र के पास बैठे, रोने लगे। सरकार की आंखों से जब पानी गिरने लगा, मैं हैरान हुआ। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आपकी आंखों से आंसू निकले? फरमाने लगे, अबू ज़र, इस कब्र में मेरा उम्मती है जिस पर आज़ाब हो रहा है। आगे भी आग है, पीछे भी आग है। आग ने इसको अपने लपेटे में लिया है। ये गुफ्तगू ख़त्म हुई तो जिब्रील आए। अर्ज़ करने लगे, आका आप रो रहे हैं, आसमान के फरिश्ते भी रो रहे हैं। सरकार ने पूछा कि जिब्रील, ये अंदर जो शख्स आज़ाब में मुब्तला है ना? हाँ या रसूलल्लाह, ये अपनी माँ का दिल दुखाया था, ये अपनी माँ का दिल दुखाया था, इसकी माँ इससे नाराज़ है। इतना सुनने के बाद मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, अबू ज़र जाओ मदीने में ऐलान कर दो, इसके घर वाले कौन है यहाँ हाजिर हो जाए। तो उसकी बूढ़ी माँ भी आई। तो मेरे नबी ने पूछा, ए माई, क्या ये तेरे बेटे की कब्र है? उसने कहा, हाँ या रसूलल्लाह। क्या तेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में तेरा दिल दुखाया? तो माँ ने कहा, हाँ या रसूलल्लाह, इसने एक मर्तबा मुझे अपनी बीवी की मोहब्बत में तकलीफ़ पहुँचा दी। तो उस दिन मैंने इसके लिए ये जुमला कहा था कि जा, अल्लाह तुझसे कभी राज़ी नहीं होगा, तूने मेरा दिल दुखाया है, अल्लाह तुझसे कभी खुश नहीं होगा। अब मेरे नबी ने कहा, देख माई, मेरे नबी ने उस बूढ़ी औरत के सर पे हाथ रखा तो ज़मीन के अंदर क्या हो रहा उसकी आंखों को नज़र आने लगा। माँ ने देखा कि उसके बेटे की खबर में आग है और बेटा आग में जलते हुए चिल्ला रहा, या रसूलल्लाह मुझे बचा लो, मुझे आग जला रही है, मेरे दाएं जा रही आग, बाएं जा रही आग है, मुझे बचा लीजिए। माँ ने जब ये मंजर देखा तो रोने लगी, आका मुझे क्या पता कि मेरे बेटे पर क्या गुजर रही है। अगर ये बात है तो आका मैं आपको गवाह बनाती हूँ कि मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया। एक जुमला माँ ने यूँ कहा
تو خبر سے سارا عذاب ہٹ گیا. اس شخص نے کہا ماں تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا, اللہ نے مجھے جنت عطا فرمایا. کیا بات سمجھ میں آئی؟ ماں ناراض ہے, صحابی ہے تو بھی تکلیف ہوگی, ولی ہے تو بھی تکلیف ہوگی. اس لیے جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہوں گے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی, اور جس کے ماں باپ جس سے راضی ہوں گے اس کی ہر دعا قبول ہوگی. اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کو راضی کرو. جن کے ماں باپ گھر میں نہیں ہے, مر گئے ہیں, وہ ان کی خبروں پر جائیں, روئیں. عورتیں گھر میں بیٹھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کر کے دعا کریں, ماں تو میرے سر کا سایہ تھی, اٹھ گئی, میں نے تیرا دل دکھایا, شب بارات آ رہی ہے, ماں مجھے معاف کر دینا. گھر بیٹھے عورتیں روئیں, مرد قبرستان جا کر قبر کے پاس روئیں. اگر وہ اندر سے معاف کر دے تو پھر یاد رکھنا شب بارات آپ کی قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. ماں ہوتی ہے, 9 مہینے ماں اپنے پیٹ میں رکھ کر تکلیفوں سے جلتی ہے. کوئی تکلیف بیٹے کو ہوتی نا, ماں برداشت نہیں کرتی ہے. ماں بھوکی رہتی ہے, اپنے بچے کو کھلاتی ہے. ماں پیاسی رہتی ہے, بچے کی پیاس بجھاتی ہے. ماں سوتی نہیں, بیٹے کو سلاتی ہے. اور آج بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کو آنکھیں دکھا رہے ہو, ماں باپ کا دل دکھا رہے ہو. خدارا مسلمانوں, اللہ سے ڈرو. اب تک ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے. اگر آج کچھ تبدیلی چاہتے ہو, ملک کا بھلا چاہتے ہو, ملک میں امن چاہتے ہو, ملک میں پیس چاہتے ہو, ملک میں سلامتی چاہتے ہو, تو ملک کی سلامتی سیٹوں سے نہیں, ووٹوں سے نہیں, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے تو خود بخود اللہ ہم پر اچھے حاکموں کو مسلط کرے گا. اگر ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگے, اللہ دشمنوں کے دل میں بھی ہماری محبت پیدا فرما دے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, آج ہمیں اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے. ہم اسی لیے بار بار کہتے ہیں ہم لڑنے مت جاؤ, لڑنے مت جاؤ, لڑنے کی بات بھی مت کرو, کیونکہ ہمارے نبی کا دین لڑانے نہیں آیا, لڑنے والوں کو ملانے آیا ہے, نفرتوں کو مٹانے آیا ہے. محمد کا دین ایسا ہے. اللہ اکبر. ہمارے نبی کے دربار میں 10 کافر آئے تھے. کتنے کافر؟ 10 کافر آئے. آ کر کہنے لگے اے محمد, ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں, اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں, رات یہیں پر گزارنا چاہتے ہیں, کھائے بھی کچھ نہیں, کیا ہمیں رہنے کی آپ اجازت دیں گے؟ تو میرے نبی نے صحابہ کو بلا کر کہا ان 10 کافروں میں سے کون کون اپنے گھر لے جائے گا, کس کس کو؟ تو ایک ایک صحابی ایک ایک کو لے کر گئے. تو ایک بچہ, وہ ایک حضور اپنے گھر لائے. سبحان اللہ. اور گھر لانے کے بعد پوچھے عائشہ سے, عائشہ کچھ چیز ہے کھانے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ دودھ ہے. تو دودھ لا کر دیے, حضور اس کو کھلائے, پینے لگا, پھر پلائے, پینے لگا, خوب پیٹ بھر گیا. بھرنے کے بعد میرے نبی اسے بستر ڈال کر دیے. کسے ڈال رہے ہیں؟ کافر کو. توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. یہاں دیکھیے سرکار کیسا حسن سلوک کر رہے ہیں, کس طرح میرے نبی کے اخلاق پیش کیے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کافر کو کھلائے پلائے اور سلا رہے ہیں, ایک کمرہ علیحدہ دیے. میرے نبی کا دین نفرتوں کا نام نہیں, محبت کا نام ہے. اس کافر کو سلایا گیا جو لمبے سفر سے آیا تھا, تھکا ہوا تھا, پیٹ بھر کر کھا لیا, سو گیا. نیند ہی میں اسی بستر پر اس نے پاخانہ کر لیا. اور گھر کس کا ہے؟ رسول اللہ کا. اور پیخانہ کر لیا. اب دیکھنے کے بعد حیران ہوا, ارے یہ کیا, محمد پیغمبر کے گھر میں یہ نجاست کو دیکھ کر وہ گھبراتے ہوئے کانپتے ہوئے اٹھا. اتفاق سے دروازے کا کنڈا لگا ہوا تھا. میرے نبی کو پتا چل گیا, سرکار آئے, دروازہ چپکے سے کھولے, چلے گئے, کیونکہ وہ شرمندہ نہیں ہونا. حضور سب جانتے ہیں, سبحان اللہ, سب جانتے ہیں. جیسے دروازہ کھلا دیکھا وہ بھاگ گیا. بھاگتے ہی سرکار کمرے میں گئے, صحابہ بھی پیچھے آئے, دیکھے تو کمرے میں نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کہاں گیا؟ بولے وہ تو چلا گیا. ارے آپ کے گھر میں بستر کو گندا کر کے گیا, آپ اجازت دیں ہم اسے پکڑ کر لائیں گے. حضور نے کہا نہیں, جانے دو اسے.
हुजूर वो गंदा बिस्तर उठाकर पानी से धोने लगे तो साहबा अर्ज करते आका हमें इजाज़त दीजिए हम साफ करेंगे। हुजूर फरमाते मेहमान मेरा था, मेहमान मेरा था। इधर बात चल रही है, उधर वो भागा हुआ काफिर खड़ा हो गया आधे रास्ते में जाकर, अरे मैं कमरे में एक अपनी अहम तावीज़ को छोड़ दिया, अगर वो ना ले जाऊं तो मुझे नुकसान होगा, कुछ भी हो जाए। वापस पलट कर आया, देखे तो मेरे नबी के मकान के पास साहबा खड़े हैं। अंदर पैगंबर आज़म ने उसको देखा, बोले कैसे आना हुआ? कहा कि ऐ मोहम्मद मेरा तावीज़ रह गया है। हुजूर ने कहा ये लो आपकी तावीज़। देने लगे तो उसकी आंखों में आंसू आए, रोने लगा। पैगंबर है, पैगंबर मोहम्मद है, अंबिया के इमाम है, और मुझ जैसे काफिर की गंदगी को अपने हाथ से धो रहे हैं। इन अखलाक और किरदार को देखा, कहा या रसूल अल्लाह आपने मेरे गंदगी को नहीं मेरे दिल के कुफ्र को धोया है, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया जाए। उसी वक्त उसने कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। ये है इस्लाम। बोलो जी सुभान अल्लाह। ये है दीन जो हमारे नबी गैरों के साथ भी अच्छा सलूक करते थे। किसके साथ? गैरों के साथ भी अच्छा सलूक करते थे। और आज हम हैं, अपनों के साथ भी हम बुरा सलूक कर रहे हैं, अपनों से दुश्मनी कर रहे हैं, अपनों से वादा करके वादा तोड़ते हैं। खुदारा मुसलमानों, आज आने वाली शाबान की 15वीं शब से पहले सच्ची तौबा करो। माँ बाप का दिल दुखाए हैं तो 2 दिन में माँ बाप को मना लो। दोस्तों का कीना दिल में है तो दोस्तों से मिलकर दिल से कीना भी निकाल लो। फिर शबे बारात की रात नमाज पढ़ो, अल्लाह नमाज भी कबूल फरमाएगा, इबादत भी कबूल करेगा, तिलावत भी कबूल करेगा। आज जरूरत है इस चीज की जो आज हमारे महल्लों में कमी है। हम रात भर दुगाने नमाज तो पढ़ लेते हैं, फिर सुबह फजर के बाद पड़ोसी से लड़ लेते हैं। ऐसा लड़ने से नमाज कबूल होगी? अल्लाह के नबी के दरबार में एक साहबी आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे पड़ोस में एक औरत रहती है जो नमाज रोजा हज इबादत करती है मगर पड़ोसी से झगड़ा करती है। हुजूर ने कहा वो जहन्नम में जाएगी। फिर अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे पड़ोस में एक औरत है, नमाज रोजे तो कम है मगर पड़ोसी से अच्छी है, तो हुजूर ने कहा वो जन्नत में जाएगी। मेरी बहनों मेरे भाई जरा तवज्जो से सुने, जो लोग अपने पड़ोसी से झगड़ा करते हैं, छोटी सी बात, पानी आया नल नहीं छोड़े, तुम्हें ज्यादा भरे मेरे को कम दिए, तुम्हें ये फेंके तुम्हें ये फेंके, छोटी छोटी बात पे लंबे लंबे झगड़े, हत्ता के पुलिस स्टेशन को जाने की नौबत ला देते। हमारे फैसले गैरों के सामने हो रहे हैं। हमारे नबी ने बता दिया लोगों, दीन लड़ने का नाम नहीं, लड़ाई को खत्म करने का नाम दीन है। दिलों से निकालो, दिलों से हसद और रियाकारी, तकब्बुर, बुग़्ज़, कीना सब निकाल दो। किसी मुसलमान को देखते ही दिल से दुआ दे दो, इसलिए कि 15वीं शाबान की शब आ रही है। अल्लाह देने वाला है, बंदे लेने वाले हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती अपने मौला को राजी करने वाले काम करें। उनमें से अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा शाबान की 15वीं शब को अल्लाह शराबी की दुआ भी कबूल, बोलो जी नहीं करेगा। अब सुनिए शराब के बारे में। शराब और उसके अलावा अभी जो महीना गया ना, वो कौन सा महीना है? रज्जबुल मुरज्जब। कौन सा महीना गया? रज्जबुल मुरज्जब का महीना गया। अब जो चल रहा सो कौन सा महीना है? शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। अब आने वाला कौन सा महीना है? रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है। सुनिए, अब ये मुबारक महीने हमारे दरमियान में आ रहे हैं। अब इसके बाद महीने भी जाएंगे, एक वक्त आएगा हम भी जाएंगे, ये दुनिया से चले जाएंगे। शराब पीने वालों, शराबियों की भी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में देखा, एक ग्रुप को देखा, एक जमात को देखा, जिनके चेहरे काले हैं, आंखें नीली हैं और उनके मुंह से खून और पीप जा रहा है। एक होंठ नीचे का जमीन पर लटक रहा है और ऊपर का होंठ उनके सर पे रखा गया और उनके मुंह से बू ऐसी निकल रही है कि सारा महशर सड़ा जा रहा है।
اور جب انہیں پیاس لگتی ہے تو جہنمیوں کا خون پیپ وہ سب انہیں پلایا جاتا ہے جو انتڑیوں کو پھاڑ کر باہر نکلتا۔ یہ دردناک عذاب دیکھ کر اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ شیندی اور شراب پینے والے لوگ ہیں۔ جو شیندی اور شراب پیتے ہیں ان کا چہرہ کالا ہوگا، ان کی آنکھیں نیلی ہوگی، ان کے ہونٹ لٹکتے ہوں گے، ان کو پانی کی پیاس لگے گی تو جہنمیوں کا خون اور پیٹ پلا دیا جائے گا جو بہت گرم ہوگا۔ خدارا مسلمانوں، مرنا ایک دن ہے۔ تیرے گھر میں نہ تیرے دادا رہ سکے، نہ تیرے پردادا رہ سکے، نہ تیرے سکر دادا رہ سکے۔ ایک دن تجھے بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ جب مرنا برحق ہے تو شراب کیوں پیتے ہو؟ ایک صبح سے لے کر شام تک ہمارے نوجوان حلال روزی کمانے کے لیے کوئی بنڈی ڈال رہا ہے، کوئی چپل کی دکان میں کام کر رہا ہے، کوئی ہوٹل میں کام کر رہا ہے، کوئی مال بنا رہا ہے، کوئی نہ جانے مارکیٹ میں بیٹھا ہے۔ محنت حلال روزی کمانے کی کرتے ہیں، اور جب حلال پیسے لے کر گھر میں جب رات کے وقت آتے آتے سامنے شراب کا خانہ کھلا ہے تو شراب خانے میں جا کر 2 کوارٹر پی لیا تو ساری حلال روزی سے برکت چلے گئی۔ گھر میں بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں، میرے شوہر پیسے لائیں گے، ابا میرے کچھ بازار سے خرید کر لائیں گے، مگر نشے کی حالت میں گھر میں آنے کے بعد جو ماں تیرے گھر میں نماز پڑھ رہی تھی، تیری بیوی نماز پڑھ رہی تھی، تیرے بچے نماز پڑھ کے برکت کو لائے تھے، ایک شرابی گھر میں داخل ہوتے ہی برکت چلے جاتی ہے۔ ماں نماز پڑھی وہ برکت گئی، بیوی نماز پڑھی وہ برکت گئی، بیٹی نماز پڑھی وہ برکت گئی۔ ایک شرابی گھر میں گیا، فرشتے باہر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی تیرے ایک شراب پینے سے سماج میں بھی عزت جاتی ہے، محلے میں بھی عزت جاتی ہے، ماں باپ کی نظروں میں بھی گرتا ہے، اللہ و رسول کی نظر میں بھی گرتا ہے۔ اور میرے نبی نے کہہ دیا شراب کا ایک بند بھی کسی کے پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ آؤ آج سے شراب سے توبہ کرو، شیندی پینے سے توبہ کرو، سٹا کھیلنے سے توبہ کرو، برائی کرنے سے توبہ کرو، بدکرداری کرنے سے توبہ کرو، کیونکہ شعبان کی 15ویں شب کو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو شراب کا عادی ہے اب تک پی لیے، اب شراب سے توبہ کر کے شب برات میں جاگ لو، انشاءاللہ آنے والی شب کی دعا ہمارے ملک کا تختہ پلٹا سکتی ہے، ہمارے ملک کی تمام تر تختوں کو پلٹایا جائے گا، ہماری دعائیں بھی قبول کر لی جائے گی۔ خدارا مسلمانوں سچے دل سے توبہ کرو، یہ توبہ والی رات آ رہی ہے، اس سے قبل اپنی ماں کو مناؤ، باپ کو مناؤ، اگر گزر گئے دونوں بھی تو ان کی قبر کے پاس جا کر رونا، حصہ ثواب کرنا، کیونکہ آنے والا یہ جو شب بارات کی رات ہے نا، اس سے پہلے ہمارے گھروں میں ہم بڑوں کے فاتحہ دلاتے ہیں۔ ایک بات فاتحہ کے سلسلے میں عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ لگتا ہے مولانا آئے شاید، ارے انشاءاللہ آئیں گے 5 منٹ میں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا اتنا آہستہ درود پڑھیں گے تو کام کیسا چلے گا؟ اتنی باتیں سننے کے بعد بھی دیکھیے میرے بھائی، ہم جو درود پڑھتے نا، ہمارے درود کے محتاج نبی نہیں ہے، ہم نبی کے محتاج ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم نبی پر درود پڑھیں گے نا، ہم دوسروں کے محتاج نہیں بنیں گے، اللہ ہماری محتاجی کو دور فرما دے گا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ شعبان کی 15ویں شب آ رہی ہے، ہم اپنے گھروں میں کئی کے فاتحہ دلاتے؟ بڑوں کے فاتحہ، دالچا بھاجی بگار کھانا۔ کیا بناتے؟ دالچا بھاجی بگار کھانا بناتے۔ اب پہلے کے عورتیں دالچا بھاجی بگار کھانا بڑے انٹرسٹ سے بناتے تھے، بھاجی میں بھی برکت، دال میں بھی برکت رہتی تھی۔ اب کیا ہو گئے، کہاں پکڑ لگ بیٹھے بریانی بنا کے چھوڑیں گے لے، سب ایک قسم میں آ جاتا، ذرا دہی لائے یوں ہلائے، پیاز ڈالے، مرچاں ڈالے، کام ہو گیا۔ پہلے لوگ نہیں دالچا بھاجی بنانا، ارے بڑی خوشبو آتی تھی، گھر میں دال بگارے تو محلے میں خوشبو آتی تھی۔ بولو جی سبحان اللہ۔ سو گئے کیا؟ ذرا زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔
माशाअल्लाह, ये है देखिए जज्बा, क्योंकि अब आने वाले शहजादे गौस आज़म आले रसूल हज़रत अल्लामा सैयद आतिफ़ अबरार साहब क़िबला तशरीफ़ लाने वाले हैं। उनका नूरानी, इरफानी, वजदानी बयान सुनकर अक़ीदे की भी इस्लाह करना, अपनी भी इस्लाह कर लेना और सीनों को मदीना बना लेना। अब ये बड़ा के फातिहा दिलाते, क्या करते? पी लो पी लो, क्या करते? अब चाय लाए उन्होंने, पी लो। वही हमारा मामला क्या है, दरमियान में हम थोड़ी देर बर्दाश्त करना, चाय पी लेते बैठे। चाय करे इंतज़ाम मासूम भाई और मासूम भाई की टीम मिलकर, अच्छी बात है, बाद में पिलाना। बयान के दरमियान में क्या था, फिर जहन दूसरी तरफ जाता। फातिहा दिलाना क्या है? फातिहा क्या दिलाते? फातिहा दिलाते, क्या दिलाते? बड़े के फातिहा दिलाते। बड़े बोले तो घर में जितने लोग गुजर गए ना, उनके बारे में सुनिए। फातिहा दिलाने से भी आजकल लोग रोक रही, क्या कर रहे? फातिहा नहीं दिलाना शिर्क है, क्या है? बिदअत है, डरा रहे। शिर्क करते, फातिहा दिला शिर्क करते। शिर्क किसको बोलते हैं? इनको कुछ नहीं मालूम, शिर्क बोल रहे। हमारे लोगों को क्या मालूम शिर्क बोले? खैर वो टॉपिक में मुझे जाना नहीं है, बात अर्ज करो। क्या बोलते हैं फातिहा दिला रहे साले को? शिर्क कर रहा बोल रहे, फातिहा नहीं दिलाना। ये क्या जी, बड़े के फातिहा दिलाते क्या? अरे हमारे घर में फातिहा दिलाए तो घर में बरकत आती। क्या आती? बरकत आती। सुनिए, फातिहा दिलाते तो घर में खाना पकाने के बाद, खाना माशाल्लाह हज़रत तशरीफ़ लाए हैं। तमाम हज़रात से गुजारिश है थोड़ा सा बीच में रास्ता बनाएं। बयान के इख्तिताम में आप हज़रत से मुलाकात करें। अभी हज़रत को स्टेज पर आने दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वालेकुम सलाम। आइए आइए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? खैरियत से? कई के फातिहा दिलाते घरा में, बड़े के फातिहा दिलाते। अब मैं एक बात बोलकर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ, हज़रत को माइक दे रहा हूँ। अब ये भी फातिहा दिला रहे, सो देख को लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं दिलाना, फातिहा शिर्क है, बिदअत है बोल कर रोक रहे। अब बहुत से लोग उनकी बातों में आको घरा में फातिहा छोड़ दिए, परेशान है, बरकत नहीं है, बरकत नहीं है, तावीज़ा ला रहे हैं, लेमुआ ला रहे हैं, नारेला बन रहे हैं, क्या क्या कुछ कर रहे हैं, बरकत नहीं आ रही। अरे घर के अंदर फातिहा दिलाए तो खूब बरकत आती है। पहले तो मेरी टॉपिक हो गई, नमाज के बारे में हो गई, माँ बाप की फर्मा बरदारी के बारे में हो गई, नाफरमानी का अंजाम भी बताया, सब बोले। अब हज़रत आ रहे बोल को फातिहा के सिलसिले में हमारे जो महलों में चल रहा है वो बता रहा हूँ। हमारे लोग चंद गलतियाँ करते फातिहा में, बड़ों के फातिहा में ख़ास करके, जो बड़े के फातिहा बोल करते हैं, इसमें ख़ास कर को ये जहन बना लिए हमारे घर में जो गुजर गए उन्होंने क्या क्या खाते थे वो सब रखना कहते। शिप्यारी रखते, पान रखते, बीड़ी रखते, सिगरेट रखते। पहले लोग क्या करते थे, शेंदी का लोटा भी रखते थे। चलिए सो बोल रहा हूँ मैं, अभी भी कहाँ तो चल रहा तो उसे ख़त्म कर दीजिए। बीड़ी नहीं रखना, सिगरेट नहीं रखना, शिप्यारी नहीं रखना, शेंदी नहीं रखना, क्या भी नहीं रखना, बिल के खाना रखना, दालचा रखना, भाजी रखना। अरे बोले जी सुभान अल्लाह। कल्लिच करते क्या कि कल्लिच खाने का टाइम रहता, लोग कहीं को डर रहे आइटम सब घर में बनाए रहते। अब ये सामने रखकर क्या पढ़ते, हमें सूरे फातिहा पढ़ते। क्या पढ़ते? अलहम का सूरा पढ़ते। छोटे से छोटे फातिहा दिलाए तो भी 3 मरतबा कौन सा सूरा पढ़ते? कुल हुवल्लाहु अहद, सूरे इखलास पढ़ते, है ना। सूरे फातिहा की फजीलत सुन ले, उसके बाद सोचो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा किया, अर्श के नीचे है, जिसका सर इंसान के जैसा है। उसके बाएं रुखसार पर लिखा हुआ है सूरे इखलास, दाएं रुखसार पर लिखा हुआ है कलमे शहादत।
पेशानी पर सूरह फातिहा है, उसके 70,000 बाजू हैं, हर बाजू में फरिश्तों की एक जमात है और उसके सामने 70,000 फरिश्तों की सफ मौजूद है जो हर वक्त सूरह फातिहा का विर्द करती है। जब वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचते हैं तो सारे फरिश्ते सजदे में जाते हैं। अल्लाह कहता फरिश्तों सजदे से सर उठाओ। फरिश्ते कहते मौला जो जमीन पर उम्मत मोहम्मदिया में मर्द हो या औरत जो भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं उनको तू बख्श दे और उनसे भी तू राजी हो जा। तो अल्लाह कहता फरिश्तों तुम गवाह रहो जो जमीन पर सूरह फातिहा पढ़ेंगे मैं उनको बख्श दिया और मैं उनसे राजी हो गया। क्या बात समझ में आ गई? हम घर में सूरह फातिहा पढ़े, हमारी बख्शिश की दुआ हजारों फरिश्ते कर रहे हैं और ये लोग आकर घर के पास बोल रहे फातिहा नहीं दिला लो, फातिहा दिला, खाना रखो, नाड़ा ढिल्ला कर को खाना खाते, चेलम का भी खा रही, 10वां का भी मार रही, फिर नहीं दिलाना बोल रहे। इस तरह चल रहा। अच्छा एक बात, फातिहा बोले तो खाना सामने रखकर नहीं दिलाना, फातिहा दिला नहीं बोल को नहीं दिलाना, बस ऐसे ही दिलाना, बैठ के पढ़ लेना, खाना सामने रखकर दिलाना ज़रूरी नहीं। देखिए खाना सामने रखकर फातिहा दिलाने से खाने में बरकत उतरती है। हमारे नबी क्या बोले, खाना खाने से पहले क्या पढ़ना? बिस्मिल्लाह पढ़ो। बोले बिस्मिल्लाह कहीं में है? कुरान में है। कुरान का पढ़ा हुआ खाना अगर बिस्मिल्लाह पढ़े तो वो खाना कौन नहीं खाते? शैतान। बोलो भी कौन नहीं खाते? शैतान नहीं खाता। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े तो शैतान नहीं खा रहा, नहीं पढ़े तो कौन खा रहा? शैतान। कुरान का पढ़ा हुआ खाना कौन नहीं खाते? बोलो कौन नहीं खाते? शैतान। अब सूरह फातिहा कहीं में है? कुरान में। अब कुरान सूरह फातिहा में है, सूरह फातिहा में कुरान है और सूरह फातिहा पढ़े तो खाना अगर मैं नहीं खाता बोले तो वो कौन है? बोलो जी शैतान। ये मैं नहीं खाता फातिहा दिलास खाना, समझना ये शैतान है। शैतान ही नहीं खाता अल्लाह के कलाम को पढ़े हुए खाना। हम जो कह रहे हैं सूरह फातिहा पढ़कर, सूरह इखलास पढ़कर, ये है फजीलत फातिहा की। फातिहा दिलाना जहाँ घरों में पाबंदी से बात जगह फातिहा दिलाई जाती है मगर नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ते। क्या नहीं पढ़ते? नमाज। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ फजर की नमाज कभी मत छोड़ो, फजर की नमाज कभी मत छोड़ो। औरतें घर में पढ़ना, मर्द मस्जिद में जाकर पढ़ना। 40 दिन तक कंटिन्यू पाबंदी करो, अल्लाह ताला 2 व्हीलर वाले को 4 व्हीलर की गाड़ी दे देता। किराए का घर है तो जाती घर वाला बन जाता, बेरोजगार है तो बारोजगार बन जाता। फजर की नमाज रोजी में, रोटी में बरकत देती है, माल में भी बरकत देती है। आज का जो प्रोग्राम हमारे आली जनाब मोहम्मद मासूम भाई और उनके नौजवान यहाँ के जितने भी साथियाँ हैं नौजवानान अहले सुन्नत, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप ऐसे जलसे कराते रहो, ऐसी हस्तियों को बुलाते रहो, रहमतों का नुज़ुल गली कूचों में बरसता रहेगा। हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे रसूलुल्लाह के दीवाने बन जाएंगे। वो दिन दूर नहीं कि पूरी दुनिया का तख्ता पलट सकते हैं। हम एक होकर अल्लाह के हुज़ूर तौबा करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें, शराब पीने वाले शराब को छोड़ दें, जुआ खेलने वाले जुआ छोड़ दें, माँ बाप को सताने वाले जाकर माँ बाप को राज़ी कर लें। उसके बाद शबे बारात में 7 बेर के पत्ते, कितने? 7 बेर के पत्ते तोड़कर लाना। शबे बारात की रात में ये पानी यानी मगरिब की नमाज के वक्त पानी गर्म करके 7 बेर के पत्ते उसमें डालें, खूब पकाएं और उसी पानी से पानी नहाकर जो बंदा बड़ी रात के लिए मस्जिद गया, औरतें घर में पड़ी, तो अल्लाह साल भर तक जादू टोने से बचा लेता है। कौन तो जादू करेंगे? कितने पत्ते लाना? 7 बेर के पत्ते लाने के लिए जो जाते ना, वो जरा टाइम जल्दी चुन लेना, मगरिब के बाद नहीं जाना, मगरिब से पहले जाना। बेर के पत्ते ला लेना। बेर का पत्ता डालकर नहाने के फायदे, बेर के पत्ते की बहुत बड़ी फजीलत है, फायदे भी हैं। अक्सर जिन्नात बेर के पत्ते के पास रहते हैं। अगर 40 दिन तक एक अमल है, पाबंदी से वहाँ पड़े बोले तो जिन हाजिर हो जाता, मगर वो मैं नहीं बोलता क्योंकि कौन तो भी जाग बैठेगा फिर कपड़े फाड़ लेके निकलेगा, ये नहीं होना। तो जिन्नात रहते बेर के पत्ते के ने। अब बेर का पत्ता लाने जाने से पहले क्या करना? बेर के झाड़ को देखते कि पहले नबी को सलाम करना, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह कहना, बिस्मिल्लाह एक बार पढ़ना, फिर 3 बार दुरूद पढ़ के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह
21 मरतबा पढ़कर 7 बेर के पत्ते तोड़ना, वरना जिन्नात वहाँ बैठे रहते। अगर ये पढ़कर 7 पत्ते तोड़कर लाया, उसे पानी में डाले, गर्म करे, खूब पकना पानी, उसके बाद वो नहा ले और नहाकर कपड़े पहनकर वज़ू बनाकर मस्जिद की तरफ आए। मगरिब की नमाज तो हो गई थी, ईशा का टाइम करीब आया था। 2 रकात तहतुल नमाज, तहतुल वज़ू के 2 रकात नमाज तहतुल वज़ू पढ़ लें तो मेरे नबी फरमाते हैं हर पानी के खतरे के बदले में 700 रकात नफिल नमाज का सवाब उससे अता कर दिया जाएगा। ये सवाब की फजीलत जामे रज़ाए मुस्तफ़ा गुलशन रज़वी से निकला हुआ एक कैलेंडर है, उसके पीछे लिखा हुआ है, आप जाकर देख ले सकते घरों में। तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल करेंगे आप। बड़ी रात जो है ना, शबे बारात कब है? वो इतवार के दिन है। उस दिन हमारी मस्जिद में 9:30 बजे अज़ान है, 10 बजे जमात है। सुन लीजिए। इसके बाद जैसी नमाज हो गई, सुन्नत नवाफिल के बाद दुरूद की महफिल होगी, उसके बाद नात पढ़ी जाएगी और फौरन बयान होगा। बयान के बाद इंशाअल्लाह ताला सिलसिला शुरू होगा, नातों का, जिक्र का, हल्के का, दुआ का, खसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जाएगा, सूरह यासीन सुनाई जाएगी, उम्र लंबी के लिए, रिस्क में बरकत के लिए सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद सहरी का भी इंतज़ाम रहेगा, सहरी का भी इंतज़ाम रहेगा। सहरी करके फजर की नमाज पढ़ के अपने घर जाएंगे इंशाअल्लाह। आएंगे आप इंशाअल्लाह। शबे बारात आपकी कहीं सड़कों पर नहीं गुजरना, होटलों में नहीं गुजारना है, बल्कि मस्जिद बीबी हलीमा लोहारवाड़ी में गुजारो इंशाअल्लाह। एक रोज़ा कम से कम तो याद रखो, 2 रोज़े तो रहना, 3 भी रहना है, 13, 14, 15 के ऐसे तो रहने वाले पूरे महीने के भी रोज़े हैं, मगर कम से कम शाबान में रोज़ा रखो, क्योंकि मेरे नबी ने कहा हर एक के आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं, और जब मेरा आमाल नामा जाए ना, रोज़े की हालत में जाए। इसलिए सरकार कसरत से रोज़े रखते थे। अब ये महीने की जो शब बारात है, इस बड़ी रात के दिन अल्लाह ताला कौन काम मरने वाला है, कौन पैदा होने वाला है, किसकी किस्मत में हज है, वो सब लिखा जाता है शबे बारात की रात को। और रात हमारी तकदीर को बदलने वाली रात है। उससे पहले बुग़्ज़ कीना दिलों से निकालो, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़े तो जाकर जोड़ लो, माँ बाप को सताए हैं तो माफ़ी मांग लो। इसके बाद रात जागो तो अल्लाह सारी रात की इबादत कबूल फरमाएगा। अल्लाह आपको और मुझे बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।